ସବୁବେଳେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମଞ୍ଚରେ ଆମ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଅତିଥି ଭାରି ଡାକିଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏଠି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଏ ଯୁବ ଦିବସରେ ଆମ ଭଳି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକାଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତୁମର এই ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ କାରଣ। ଯୁବ ଦିବସ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖନ୍ତି? ବୟସ ଗୋଟିଏ ତାରିଖର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ଯୁବକ ବୟସର ମାପକାଠିରେ ମପା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେବେ। ତେବେ ଯୁବକର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ଯଦି ବୟସର ମାପକାଠିରେ ଯୁବକକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ଅସଲ ପରିଭାଷାଟି କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ବିଚାରରେ ବୟସର ମାପକାଠିରେ ଯୁବକକୁ ପରିଭାଷିତ ନ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାପକାଠି ଅଛି। ଯିଏ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସିଏ ହିଁ ଯୁବକ। 18 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯେ କେବଳ ଯୁବକ ହେବ, 81 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ମଣିଷ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବା ବୃଦ୍ଧ ହେବ, ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନଳିନୀ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିଗହରା ହେଇଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜ ଲୋକଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜ ଲୋକ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ସେ ବିନା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରେ, ସେ କରେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ, ହାଉ ଇଜ୍ ଦି ୱେଦର। ଇଂରେଜ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ରେନ୍ସ। এই সব বাক্যର ମାନେ ହେଲା 4ଟା ପରେ ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବି। ସତ ଇଂରେଜ ପାଣିପାଗରେ ପ୍ରାୟ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗଟି ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ବିନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନା। ତେବେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣଟି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଭାଷଣକୁ ନେଇ ମୋର କିଛି ମତମନ୍ତବ୍ୟ, ଛୋଟିଆ ପରାମର୍ଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିବି। ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ଲିଡର ହୁଅ, ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅଧିକ ପରିଭାଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ
डर ना मु एबे स्कूल रो पिलामानक पाई गोटे 5 टिकिया फॉर्मूला करिछि जो माने मोर सभा समिति रे जोग देइथिबे हुए तो से संपर्क रे जानिथिले किंतु आज युव दिवस अवसर रे एक कथा को दोहराइले विशेष पाप हब नहीं बोली मु भावुछि मु युवक मान को आउ गोटे कथा कहवा चाहे युवकर परिभाषा बयसर मापकाठी नुहे आजिकली युवक को बल माध्यम मापिबा चेष्टा करा जाउछि आम भितर अनेक बलर सूचना दिया जाउछि बाहुबल धनबल एवं मनबल ए तीनोटी भितर कौ बलटी को आपण अधिक गुरुत्व दियंती मु जाने नहीं नेता मान को देखिले से सांगे बाहुबल को नियंती पकेट रे धनबल को धरी रखि थांती एवं धनबल अधिक रु अधिक किपरि हब सेथिपाई जत्पर नास्ति उद्यम करती मु आउ गोटे बल अच्छी जो बलटी कमी कमी जाउथबारु आमर जावतीय अवक्षय होउछि बोली मोर विचार रे मु भावे से बलटी हला मनबल एई मनबल रु मु जो छोटिया फॉर्मूला टे करिछि युव बंधु मान को मन रखा सुविधा हम बोली मनरे अच्छी 2टी अक्षर एवं हाथ रे अच्छी 5-5टी आंगुली प्रथम अक्षर म द्वितीय अक्षर न हाथर जो 5-5टी आंगुली अच्छी से आंगुली अनुसार 5टी म एवं 5टी न कथा युव बंधु मान को कहवा को मोर इच्छा होची सेइथरु नलिनी बाबूंकर निडर कथाटी आसीबो बोली आपको जोड़िबा पाई मु केवल छोटिया चेष्टाटी करुची 5टी मरे प्रथम मटी हला माँ माँ को जी सम्मान दे जाने नहीं से ए दुनिया को आसवा पाई योग्य मध्य नुहे से युवक हो बा न हो तृतीय मटी हला माँ पेटरू आसला परे आमे जोठी पढ़ू से हला जन्म माटी तो द्वितीय मटी हला माटी निज जन्म माटी को जी सम्मान दे जाने नहीं से दुनिया रे जोठी भी थाउ ना कहीं से मनुष्य पदवाच्य मो विचार रे नुहे तृतीय मटी हला माँ पेटरू माटी रे पड़िला परे जो शब्दटी पिलाटी करे से शब्दटी हला प्रथम तार भाषा अनेक कही पारती से भाषा किपरि हब से शब्दटी कुआ कुआ राबटी आमे भी तो बुझीपार ना किंतु माँ बुझीपार ए शब्दर अर्थ कौन पिलाटी कहीं कांदुची मुति देइछि बोली कांदुची ना भोक लगिला बोली कांदुची ना पिठिरे पिंपुड़ी गोटे कामुड़ी देइछि बोली कष्ट पाउछि बोली कांदुची आमे सेना बुझीपार ना माँ बुझीपार पिलाटी को कि असुविधा है जा फल से एभली शब्द उच्चारण करुची एई शब्द परवर्ती काल रे आमर मातृभाषार रूप नहीं चतुर्थ मटी आम समस्त अति प्रिय हो उठी ए प्रेक्षालय रे एभली कौन व्यक्ति नथिबे जहाँ पाखरे से चतुर्थ मटी नाही से कौन मोबाइल मोबाइल हला चतुर्थ म एभली कौन व्यक्ति एठी अछंते कि जहाँ को पाखरे मोबाइल नाही पंचम मटी हला जहाँ मध्य अनेक बंधु हुए तो मते विरोध करि पारंती किंतु विचार दृष्टि मु कहबा को बाध्य होउची से मटी हला मदमुक्त ओडिशा तेणु पांचटी मोर परिभाषा करी न को खूब शीघ्र सारी दूसरी मत 10-15 मिनट टाइम देती अधिक समय नेबी ना न युव बंधु मान मोर प्रथम संदेश
निरोग रहिबा वर्तमान आमे युवक अच्छु बोली जीवनचर्या को संतुलित न कले परवर्ती समय रे आमे पछतेइबा